Un día donde celebramos que Cristo vino por nosotros. A day that we celebrate that Christ came for us. Que no importa lo que pase, Cristo está con nosotros. Doesn't matter what happens, Christ is here for us. Gracias le damos a Dios por la vida de nuestro hermano Manuel y Elida que ya pueden estar con nosotros. And thank you, God, for the lives of Manuel and Elida, our friends that are here with us tonight. Han batallado con unos problemas de enfermedad, pero Dios es bueno. They have been battling some illness, but God is good. También un privilegio tener con nosotros por primera vez a nuestro hermano. Dios te bendiga. And also welcome. Gloria al Señor. Quiero Glory to invitarte God. que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. We're going to be reading from Matthew 16, verse 13 to 20. Dice la palabra de Dios, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. And they said, "Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? And he said to them, "But who do you say that I am?" Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Entonces ordenó a sus discípulos que nadie dijera que él era el Cristo. Then he sternly ordered the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Jesús estaba llegando a un momento importante de su ministerio. This is a time that they were coming to a very important moment of his ministry. Por algún tiempo había estado enseñando, haciendo milagros, caminando muchos lugares. He had been preaching quite a bit and doing miracles and going to different places. Pero había elegido a 12 hombres que iban a seguir la misión. But he had 12 friends that he had taken upon this mission. Y invirtió tiempo en ellos. And he had spent much time with them. Y les enseñó a vivir una vida diferente. And he teach them to live a different type of life. Pero ahora llega el punto en el que dice, quiero saber qué tanto han aprendido. And in here, they still wanted to say, "I want to know more about what we've learned. Yo quiero saber, dijo Jesús, si este tiempo que hemos estado aprendieron bien. I want to see," says Jesus, "if you have learned well what I've been teaching you." Estaba llegando el punto en su ministerio que pronto cambiaría hacia ya los finales hasta su muerte. This was becoming the end of his ministry, getting close to his death. Y recuerdan que hemos estado hablando sobre los milagros de Jesús. And we had been talking about the miracles that Jesus had done. Y donde quiera que iba Jesús, las personas le seguían. And wherever Jesus went, people followed him, Multitudes de personas. a multitude of people. Pero cuando hay tantas personas, no siempre puedes escucharlo a todos. But when there's so many people, you can't always listen to everyone. Y este momento es un momento importante. So in this moment, it's a very important moment. Aproximadamente 6 meses antes de su muerte. About 6 months before his death. Y toma a sus discípulos y los lleva al otro lado del mar de Galilea. He had taken his disciples to the other side of the Sea of Galilee.
los lleva a Cesarea de Filipo, un lugar que no era judío. He went to Caesarea of Philippi. Era un lugar donde los discípulos no era un pueblo judío. This was not a Jewish town. Por lo tanto, era un lugar donde ya no había una multitud esperándolo. So there wasn't a multitude of people waiting for Jesus. Y Jesús lo hizo intencionalmente. And he did this intentionally. Tomó a los 12 y los llevó aparte. So he wanted to get them away from what they were used to. Porque Jesús quería estar en una relación cercana con ellos. Because he wanted to be in a place where he could be intimate with them. Quería estar en intimidad. He wanted to be close with them. Y en aquel momento hacerles una pregunta que nadie nunca les había hecho. And he asked them a question that he had never asked them before. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Who do the people say I am? Jesús preguntó algo diferente. Jesus asked them something different than typical. Los discípulos podían pensar, si estamos aquí solos es porque nos va a enseñar algo grande. The disciples knew that if they were there alone, he was about to teach them something important. Quizás quería decirles algo que ellos nunca habían escuchado. Perhaps he was about to teach them something that they had never heard before. Y los discípulos esperaban qué cosa era. And they were waiting. What thing will it be? Pero Jesús no comienza con una gran enseñanza. But Jesus doesn't start with some big teaching. Jesús no comienza leyendo los profetas. He doesn't start with reading the prophets. Comienza con una pregunta. He starts with a question. ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Quién dice las personas que soy yo? What do the people say? Who do the people say I am? Los discípulos no estaban preparados para esta pregunta. And the disciples weren't ready for that question. Pero Jesús quería saber lo que había en el corazón de ellos. But Jesus wanted to know what was in the hearts of them. That ¿Quién soy yo? Dijo Jesús. who am I? Jesus said. Llevamos tiempo juntos. We've been together for a while. Nos conocemos. We know each other well. Hemos hablado mucho. We've talked a lot. Pero ¿quién soy? But who am I? Si Jesús hoy te preguntara quién es, If Jesus was to ask you who he is, y te estoy diciendo Jesús, and I'm telling you Jesus, el nombre de aquel hombre, the name of that man. porque era lo que todo el mundo conocía. Because everybody knew that it was Jesus. Jesús, el que hacía milagros. Jesus is the one that did miracles. Jesús el famoso. He was famous. Jesús el que la gente seguía. He's the one that everyone followed. Pero si hoy nos preguntara quién es Jesús, But if we were to ask, who's Jesus? porque Él viene a nosotros también para decirnos después del tiempo que hace que me conoces. After a time that we have gotten to know Jesus, he asks us also, do you know me? Después de años de venir a una iglesia, After years of coming to church, después de leer la Biblia muchas veces, after reading the Bible many, many times, después de haber visto mi poder en tu vida, after seeing the power in my life, después que has conocido lo que otros no han conocido, after have known what others may not have known. Jesús dice, ¿quién soy para ti? Who am I for you, he asks us. Es una pregunta que parece obvia, It seems like a very obvious question. pero empezaron los discípulos a decir, algunos dicen que eres un maestro, A lot of people say that you're the teacher, say the disciples. algunos dicen que solo eres un profeta. And some say you're just a prophet. Todos tenían una opinión, Everybody has an opinion. todos tienen una opinión de lo que piensan los demás. Everybody has an opinion and everybody has thoughts. Si alguien te pregunta qué crees del otro, de tu hermano, siempre tenemos una opinión. Even if you ask, what do you think about that guy? Everybody has an opinion. Tenemos siempre algo que decir de los demás. We always have something to say about everyone else. Y todos empezaron a decir lo que los demás decían. And they all started to say what everyone else was saying. Pero Jesús trabaja con el corazón. But God works with the heart. Así que Jesús cambia la pregunta.
So he changed the question. y le dice, ahora ¿quién piensan ustedes que yo soy? So he asked, what do you all think? Who am I? Y todos callaron. And everybody was quiet. Y todos callaron. Everybody was quiet. ¿Por qué es tan difícil responder? Because why is it so difficult to answer? Porque todos conocen del nombre de Jesús. Because everybody knows the name of Jesus. Todos de alguna manera dicen creer en Dios. Everybody says, in one way or another, they believe in him. Todos pueden comprar una Biblia. Everybody can buy a Bible. Cualquiera puede entrar a una iglesia. Anybody could come into a church. Pero es muy difícil responder qué es Dios para mí. But it's very difficult to answer, who is Jesus to me? Porque eso habla de relación. Because it's talking about a relationship. Eso habla de conocer a alguien. It's talking about being familiar with someone. Es algo más que información. It's more than just information. Es saber quién es esa persona realmente. It is really knowing who this person is. Y Jesús les está diciendo, olvídense de los milagros. And Jesus is saying, hey, forget about all of those miracles. Olvídense de que calmo la tempestad. Forget that I had calmed the storm. Porque ahora los traigo a que se detengan. And now what I bring to you, what he brought to them, that's what made them stop Y piensa, and think. más que milagros, More than miracles, ¿quién soy para ti? who am I for you? En eso es lo que celebramos un domingo de Ramos. And that is what we're celebrating on this Palm Sunday. Celebramos quién es realmente Cristo. Who is Christ really? Porque es un rey diferente. Because he's a different kind of king. Porque entró por la ciudad y todos les gritaban. Because he came into the city and everyone was shouting at him. Las multitudes decían bienvenido. The multitude was saying, welcome. El Mesías vino, Here comes the Messiah. pero vino montado en un asno. But he came coming on a small colt. Pero no vino con la fuerza que otros lo estaban esperando. But he didn't come with the pomp and circumstance that they were hoping for. Era un rey diferente. He was a different kind of king. Un rey que ellos querían que los librara de los enemigos. There was the kind of king that they thought, he wasn't the kind of king that they thought would come and free them from their enemies. Es un rey que les dice, ama a tus enemigos. He's the king that says, love your enemies. Esa es la diferencia de gritar de Jesús. This is the difference of shouting out at Jesus. Es la diferencia de decir yo creo en Dios. It's different than just saying, I believe in Jesus, Porque muchas personas lo gritaron. because many people shouted it. Muchas personas decían, Él es. Many people said, he's it. Y sabes, en aquel momento, los discípulos estaban llenos. And in that moment, on that Palm Sunday, they were full of joy. Todo estaba bien. Everything was fine. Todo era perfecto. Everything was perfect. Todo el mundo tenía alegría. Everybody was happy. Pero hay una diferencia But there's a difference entre llamar rey a Jesús cuando todo está bien in calling to King Jesus when everything is okay. es muy diferente decirle rey cuando llega a la cruz. It's very different to call him king when he gets on that cross. Así que en aquel lugar solos, So when they were all alone, the disciples and him, donde no había una multitud, when there was no multitude, donde los enfermos no estaban siendo sanados, when the sick weren't being healed, Jesús pregunta, ¿quién soy para ti? Jesus asks, who am I to you? Y hubo uno solo que pudo responder. And not one of them could answer. Solo uno pudo responder. Just one could answer. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, And Peter answered, you are the Christ, el Hijo del Rey viviente. the Son of the living God. Tú eres Cristo, You are the Christ. tú eres el Mesías. You are the Messiah.
¿Y sabes lo que le dice Jesús? Do you know what Jesus said? Jesús no le dijo nunca buen trabajo. Jesus never said, good job. Jesús no le dijo, eres el mejor alumno de la clase. He never said, you're the best student of the class. Jesús nunca le dijo, eres el mejor de todos. He never said, you're the best of all. Jesús solo les dijo, eres bienaventurado o eres dichoso, eres bendecido, Thanks. You are blessed, is what he said to him. porque no es algo que venga de ti, Because it's not something that comes from you, sino es revelación de Dios. because it was a revelation of God. Jesús lo que le dice es, eres un hombre bendecido He tells Peter, you are a blessed man porque escuchaste la voz de Dios. because you heard the voice of God. Porque esta es la pregunta que nadie puede responder. Because this is a question that nobody can answer well. Solo la persona que escucha a Dios. Only the person that hears God's voice. Solo la persona que en aquel momento está dispuesto a escuchar. Only the person that is ready to listen. Jesús no los lleva por casualidad a este lugar. Jesus didn't take the disciples to this place just because. Esta ciudad era famosa This city was famous. y era famosa por la adoración de diferentes dioses. Because they were famous for the worship of different types of gods. Había dioses de los sirios, de los griegos, de los romanos. There were gods of Syria, Greece, and Rome. Estaba lleno de adoración. It was a place that was full of worship. Había culto donde quiera. There was different services everywhere. Habían templos en todos los lugares. There were temples everywhere. Y en ese lugar es donde Jesús habla con ellos. But this is the place that Jesus took the disciples to speak to them alone. Jesús les dice, no se confundan. And he says to them, don't get confused. Esto no es acerca de edificios. This isn't about buildings. No es acerca de cuántos dioses. This isn't about how many gods there are. Si estás dispuesto a escuchar a Dios, If you're listening to the one true God, vas a saber quién está contigo. you're going to know who's with you. Sabrás quién es tu Dios. You will know who is your God. Así que en el verso 18 viene una de los versos más mal entendidos de la historia. Verse 18 is one of the verses that is misunderstood over and over in this. Verso 18, Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. This verse says, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Muchos piensan que Jesús estaba poniendo a Pedro como el fundamento de la iglesia. Many people think that Jesus is making Peter the fundamental part of the church. Pero Jesús nunca le dijo, eres el mejor. But Jesus never said, you're the best to Peter. Jesús le dijo, eres diferente porque quieres escuchar a Dios. He just said, you're different because you want to listen to God. Así que todo depende del cielo. Because everything depends on the heaven. Y cuando Jesús comienza a hablar con Pedro, So when Jesus starts to talk to Peter, él cambia las palabras. he changes the words. En griego hay dos palabras fundamentales para hablar de piedra. In Greek, there are two words that are used to talk about a rock. Y Jesús se refiere como él mismo con la palabra Petra, que significa piedra fundamental. So Jesus talks about himself as being Petra, which means a foundational rock. Pero cuando se refiere a Pedro, le dice, tú serás Petros, que significa un fragmento o una parte de la piedra. But when he talks to Peter, he says, you are Petros, which is a fragment of Petra, the big foundational rock.
Así que Jesús le está diciendo, tú serás parte del fundamento. So he's saying, Peter, you are a part of the foundation. Tú serás parte de la misión que viene. You are going to be a part of the mission that's to come. Las personas que están dispuestas a escuchar a Dios The people that are ready to listen to God. son personas que Dios los cambiará en su propósito They are people that that God will change and give them purpose. y tendrán una parte fundamental en la edificación de la iglesia. And they will be a part also of the foundational part of the edification of the church. Jesús dice, sobre cada persona que quiera escuchar a Dios voy a levantar una iglesia. Anybody that has an ear for God, that's where I will build a church. Por cada persona que realmente quiere marcar y ser diferente, yo estaré allí. Any person that wants to listen, that is a person where I will be. Así que Pedro ese día fue diferente. So for Peter, this day was a different one. Pero el final de este verso But at the end of this verse, dice, y las puertas del Hade no prevalecerán contra mi iglesia. it says the doors, the gates of Hades will not prevail against it. Hay gente que se muere de miedo. People that just die of fear. Hay personas que literalmente no pueden nunca salir de donde están. There's so many people that can't get out of where they are. Pero cuando yo veo a Jesús, But when I see Jesus, Jesús dice, yo les doy el poder, when Jesus says, I give you the power, yo les doy la autoridad. I give you the authority, Y ni siquiera las puertas del infierno pueden con ustedes. and not even the gates of hell will shake you. La iglesia puede y es más poderosa que el infierno. The church is stronger than hell. Pero no por ti o por mí. Not for you or for me, Es por el fundamento que es Cristo. because the foundation is Christ. Es por lo que Él construye. It's because of what he built. Eso es lo que significa Cristo. And that's what Christ means. ¿Qué es Jesús para ti? What is Jesus for you? ¿Qué es ahora en tu problema Jesús? What is Jesus right now in your problem? ¿Solo alguien que hace milagros? It's just a person that does miracles? ¿Alguien que te dice todo estará bien? Somebody that says everything will be okay? Eso no es solo Jesús. That's not just who Jesus is. Jesús es el fundamento. Jesus is the foundation. Y no importa si estoy en medio de una multitud, It doesn't matter if I'm in the middle of a multitude of people o no importa si estoy solo, or if I'm all alone. no importa si estoy en medio de la mayor victoria de mi vida, It doesn't matter if I'm in the biggest victory of my life o estoy a solo 6 meses de la cruz. or if I'm six months before I'm on that cross. Jesús solo les está diciendo, no dependan de las circunstancias. Jesus is saying, don't depend on circumstances. Porque cuando tú dices Jesús es rey, Because when you say Jesus is king, es porque le diste la autoridad a Jesús. it's because you give the authority of Jesus to him. Es porque le dijiste, decide tú. Decide tú, Jesús. Because you say, God, Jesus, you decide. Toma la decisión en mi vida. Take the decision of my life. Yo quiero terminar hoy con esta pregunta. I want to finish tonight with this question. ¿Qué es Cristo para ti? What is Jesus for you? Y no te estoy prometiendo a un Cristo de buenos momentos solamente. And I'm not promising a Christ that's just for good times. Te estoy prometiendo a alguien que murió, I'm promising you someone who died, alguien que sufrió, someone who suffered, pero alguien que tiene el poder para vencer la muerte. but he is somebody that can overcome death. Así que el que venció, So he overcame hoy te da el poder para que puedas vencer. so that he can give you power and for you to overcome. Yo quiero invitarte que te pongas en pie y terminemos cantándole a Él. Let us stand and continue singing our praises. Pero entendiendo esta parte, But by understanding this part,
¿qué es Cristo para ti? What is Jesus to you? Y mientras canta, declárale a tu problema quién es Cristo. Declare to your problem while you're singing who Christ is to you. Enfréntate a tus problemas creyendo en Cristo. And go against all of your problems using Christ. Enfréntate a las tinieblas. Confront the darkness